निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। अतम कानून और अतम मसला दे इस्लाह द कूर चे जनाना मा तासु ला दरकड़ी दी और बीबियाने में दरकड़ी दी दादा दे दा पारा चे नजर स्तादा अगियारो न बनशी और दा गैर न बनशी और चे निसा और जनाना में दरकड़ी दी नो आगई सरा हाजत पूरा कवई खुपाग तरीका चिकम शरईदा चकोर के रवाने रानशी जंग झगड़ा और फसाद रानशी मियामा पस मंजर ताउस तवेलो दरे रिवायात माताउस तवेलु यहूदो इतियाद सिर्फ और सिर्फ वे मिम्बाइन यदैहा और सोच बरदा कैफियत न अलावा बल कैफियत बांदरातल नोआगई बांधे बे गैब लगो रब्बे करीम दायात मुबारक रावले फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम या माताउस्ता दानस्वार और मुहाजिरीन रिवायत वेले हो याद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या उस राजा आयात मुबारक लग घुनते लगो और ब्याजू निसाउकुम हर्सुल लकुम निसाउकुम सासु बिबियाने हर्सुल लकुम ज़ायद फसल सासु दे निसाउकुम सासु बिबियाने हर्सुल लकुम ज़ायद फसल सासु दे फ़ातु हर्सकुम पस राज़ी तासु अक़बल ज़ायद फसलता अन्ना शि'तुम बकमियो कैफियत जो ख़वीस तासु हर्सुल लकुम यौ खुदीनुम दे तो गोरा रब्बे करीम निसाउकुम स्तासु बिबियाने स्तासु खज़े देखेम देता इशारा दा चगवरयात साता द निसाउकुम इजाफत कुमता द निसाउ इजाफत कुमता स्तासु बिबियाने हर्सुल लकुम ज़ायद फसल स्तासु दे बल ख्वाब तग न कवे और बल ख्वाब ज़ीना या हर्स अल्लामा इब्ने जूज़ी रहमहुल्लाह ज़िक्र गई वही वल हर्सु अल मुस्दरउ हर्स चिकम दे आगा ज़ायद फसल तवेले की और हर्स चिदे नोदा के ना यादा दे जिमाना
معنی دا نساؤکم ستاسو بیبیان حرث لکم دا زائد پسل ستاسو دے مانا پوروالے کوئی نو دا غزائی کوئی او دیتے حرث ولی ہوئی وی فسماہن حرثن دیتے حرث کوئی لئنہن مزدرع الاولاد یا مزدرع الاولاد مزدرع الاولاد دا زائد اولاد دے او زائد کروندے دا اولاد دے نزک ورطا پسلوے بیا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ زاد المسیر کیو اعتراض کڑا دے وی نساؤکم کے نساء جمع دا نو دا سے ولی ہوئے حرث لکم حروس ولی ہوئے جمع سارا بے جمع راوڑو مفرد ولی راوڑو نساؤکم حروس لکم دا بے ویلو کنا حرث لکم ولی ہوئے یو جواب آدھا ذکر گئی ابن القاسم انباری پاوالا باندے چھ دلتا حرث چھ دے نو دا مصدر دے او مصدر کی جمع و مفرد دا ټول برابر وی وی ان یکون الحرث مصدرا فی موضع الجمع فلزمه التوحید دلتا دا حرث چھ دے دا مصدر پزائد جمع کراغل دے و مصدر کی جمع و مفرد برابر وینو لہذا توحید ورطا لازمو یو مفرد کول دویم جواب دا دے چھ مراد دلتا حروس سے مرادم دلتا حروس سے چھ نساؤکم حروس لکم لیکن اکتفا بالواحد کڑی داو دا جمع پزائی باندے واحد قائم مقام گرزول دے دریم جواب دا دے چھ حرث دائے واحد راوڑے دے و دائے مفرد راوڑے دے زکا اصل کے دلتا تشبیح مراد دا چھ دا زنانو تشبیح ورگئی دا پسل سرمانے دادا نساؤکم مثل حروس لکم یا مثل حروس لکم ستاسو دا بی بیانے پشان دا پسل دی ستاسو دا پارا نو دا واحد ذکر آوڑے دے مفرد ذکر آوڑے دے چی تشبیح مرادوا او لفظ دا تشبیح مقدرو چا مثلو نو نساؤکم مثلو یا مثل حروس لکم دا دیو جنا مفرد ذکر کردے دے انا شیطم دا انا شیطم یو مانا دادا انا شیطم چے انا پا مانا دا کیفا کیف شئتم کیف شئتم بیا کیف شئتم دامانا مراد چی مقبلتن و مدبرتن نساؤکم ستاسو بی بیانی
حرث لکم زائد فصل ستاسو دے فاتو حرثکم راتل کوئی زائد فصل دا حرثکم خو انا شیطم سنگا چه خوخوی ستاسو مقبلتن و مدبرتن لیکن اتیان بابا ہر صورت حرس توین کے فرستا یا دی کی اشارہ دا عزل تا نساؤکم ستاسو بی بیانے حرس لکم زائد فصل ستاسو دے فاتو راتلل کوي تاسو حرس پلتا زائد فصل پلتا انا شیتم سرنگے چپا قویستاسو کو پا عزل سر رازی او تو بدون العزل رازی آغا کیفیت تا اشارہ شوا عزل سر رازی او کا عزل دا عزل نہ بغیر رازی اغیتا اشارہ یا دویم قول دا چه دا انا پا مانا دا ایزا او دا متا سر دے انا شیطم ایزا شیطم انا شیطم متا شیطم کلا چه غواړی تاسو انا شیطم کلا چه غواړی تاسو کم وقت چه غواړی تاسو ہر ٹیم کے چستاسو خواہش وی نو آغا ٹیم رازیں دریم یو احتمال پکرے خواہ پاسد دے چه انا دا پمانا دا حیثو شی او حیثو مکانیہ دا احتمال غلط او فاسد دے فاتو راتلل کوئی تاسو حرسکم زائد فصل قلتا انا شیطم انا کم زائی کی چخوا قویستاسو دا مانا غلط دا دا مانا غلط دا دا بنا کے زکا یو وجہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ذکر کرے دا ناشنا وہی دا خلق نسبت کی چاہنا شیطم کمزائی کے جو خوستاسو نوائی دین نسبت کئی خلق ابن عمر تا او امام مالک تا خوئی دا خبر غلط دا بالکل دروغ دی ابن عمر او امام مالک تا دی خبر قائل نہیں دا نسبتی غلط تے دویم وجہ دادا دا مانا کہ منگاو گورو قرآن کریم تا نو دا مانا کہ منگا کو نو دا دا احادیث مبارکہ خلاف رازی سنگا حدیث کے رازی ابو داود امام احمد بن حنبل او نسائی کی دا روایت شتا پیغمبر پاک فرمائی ملعون من اتى النساء في ادبارهن لعنتی دے آغا سڑے چرات لل کوي خپلو بیبیان ہوتا فی ادبارهن دا غی پشا طرف کی پدبان دے دا اللہ لعنت دے حدیث حسن دے شواہد اشتا درجے دا حسن ترسی
نو چرته کې دا معنا مراد شي انا شیتم نو بیا چې ده څنګه پیغمبر پاک پاک کس باندې لعنت وی لہذا دا غمانا نه دا مراد بل آغا دری پس منظر دا احادیث مبارکہ چه ما ویلی وی نو آغا لراشا چه کل دی ما تا تا ویلیو دا اوی نو بیا با پوئیگی چه دیزا که اس دا آیات پس منظر دو نزول سو اشکال بیا خود با خود رفا کی ما تا سلطه یو ٹک کڑا اس راشاو گورا یو ما تاسو تویلیو چه ان الیهود انکرت جواز اتیان المرأة الا من بین یدیها وعابت من یأتیها على غیر تلک الصفت یہودو صرف او صرف یو طریقہ روا گنالا چاگا یو کیفیتو اتیان من بین یدیها نور طریقی آغای چی دے نو ناروا گنالی نو رب کریم انا شیطم دا کیفیت دا جواز دا پارا را لے گلیو نا دا محلونو دا متعدد کولو دا پارا یا دویم پس منظر چی ما ذکر کرو تاستا چی قریشو کے یو قبیلہ او سخلو کو چاہیب مقبلات او مدبرات تلزز حاصلو وچه کلا سوارو کی دا غی بازی بی بیانو سر نکاونو شنو آغی دا طریقہ ناشناو گنالا نو جواز را غی دا پارا دا دی انا شئتم کیفیت کے اما موزید اتیان نو عب حرسوی نکے پرس یاد حضرت عمر واقعہ اگر کیفیت بدل کرو وی حلقت حولت رحلی اللیلہ نو اگر کیفیت بدل کرو اللہ تعالی فاتو حرسکم انا شیطم داد پریشانی خبر ندا آغا تمام احادیث دا خبرہ دروز روشن پشان واضح کئی چھے انا شئتم دا چھے دے نو دا پا کیفیت کے خبر دا ندا چھے انا شئتم دے پمانا دا حیث شئتم شی او مکان دے متعدد شی دے اتیان حاشا وکاللہ درم وجہ علامہ ابن جوزی دا درم معنی دا پساد دا ذکر کئی چھے انا پا مانا دا حیث و مکانیہ نشی کے دے زکا چھے رب کریم ویلی دی فأتو حرسکم او محل دا ولد رازی زائد پسل تا چه محل دو ولد دے او محل دو ولد آج دے نو آغا قبول دے نکے دوبر سلورم وجہ دغا معنی نشی صحیح کے دے وجہ دادا چه مخ کی آیات مبارکہ کے اللہ وی فاتو نساؤکم حرسل دا يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض عارضی گندگی راغلے دا نو چه عارضی گندگی راغلے دا و ربی کریم وی فاعتزلوا النساء في المحيض
نو چې کوم ځای همیشه ګندی نو هغه دایمي ګنده ځای نه چا پرسی پرسته دا هغې نه چې کم دی بچ کېدل بني هغې سره خو عزا ملازمه ده ګندګي ده لہذا دغه معنا دا غلطه ده او کم ظالمان چې دا کار کوي نو عظیم گناہ کے مبتلا دی او اللہ دے دا ہر مسلمان حفاظت ہوگی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ گن معنی او گن توجیحات مفسرین کرام دلتا ہم کہیں یو معنی دادا نساؤکم حرث لکم ما تغور مزیدارہ نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم هو قدموا لأنفسكم من العمل الصالح تشد بیبینا تاویدل ندی بیبیان استاسو زائد فصل استاسو دے نو کیفیت چسنگا اختیار ہے خو زائد فصل ترازا خو صرف دانا چه بس دا یوشی تر کارویل دینا وقدموا لانفسکم من العمل صالح روان دے کئی دا پارا دا زانونو خپلو دا عمل صالح نا نیک اعمالو کئی نور نیک اعمالو کئی موزل راشا نور نیک اعمالو کئی چرت اللہ ارشاد اللہ دا دین دا پارا وقت اباسا صرف دنیا کی او خزن دا وقدموا لانفسکم من العمل الصالح دویم توجیح دویم توجیح وقدموا لانفسکم فی طلب الولد یا وقدموا لانفسکم من طلب الولد بس ادھرے گا تا تو اپنا ادھرے گا تو کہیں نہ ہے ادھرے گا قرآن مجید کہیں نہ میلو کی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن طَلَبِ الْوَلَدِ روان دے کئی دا پارا دا خپلو زانونو طلب دا بچی نو آغا مخ کے جملے سر لگی فاتو حرثکم رات لل کوئی تاسو زائد فصل خپلتانا شیطم کیفیت چے سنگوی چے سنگ خوخوی ستاسو خو زائد فصل ترازی مقصد دوا دا بچے دے طلب دا اولاد دے نوڑوان دے کئی دا پارا دا زانونو خپلو طلب دا ولد روان دے کئی قدموا لانفسکم دا مقصد دوا دے باز خلقی کنا ودونو کی نو آگے کڑی دیلی جزری صرف چکندنو ایش اشراتو کن نو ای خزا خاون سلاو کی وی دعا و درے کالا با بچی نراڑو دعا و درے کالا با گوارے بچی نراڑو او یا چی یو دو سپگی راڑی نو یو دو روگی او سپگی چراڑی نو بس بیائی خیر خیری دی وی بس تے اللہ وی فاتو حرسکم زائد محل دو ولد ترازی وقدموا لانفسکم فی طلب الولد اصل مقصد دعا دا دے پا لیپ ٹاپو دے تباکا پا موبائلو دے تباکا پا فیس بکو دے تباکا پا نیٹونو دے تباکا پا پاشیو پا عریانی دے تباکا
نو آغا تبایلا لگوا چوس و توائی سپگیم دوراڑی دو سپگی راڑی اغام چاچی پاچی دا چاچی پاچی راوڑی او آغا چکب ننو اس شیب نی دا راوڑی بس مقصد دو آدو فاتو حرسکم فاتو حرسکم زائد فصل ترازا نو پٹے خوچی دیوی نو پٹی کے خواہ علاقہ موسم را نزی علا پٹے میں بیا شاڑی کی جوار با پکی بیا نکی او غنم با پکی نکی او پدیر ازو کم سبزی کی نو کالا پکی سبزی او کالا جواری او کالا زی کالا زی او چو عادت کالا دے نو مقصد دو عادت ندے پیجن لے فاتو حرسکم وقدمو لانفسکم من طلب الولا مقصد دو عادت درہمہ توجیہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الْجِمَاعِ یا قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ذِكْرَ اللَّهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ ابن عباس مانا کی شکون میں جوڑے گا انسان جوڑ شا نساؤکم بیبیان استاسو حرث لکم زائد پسل استاسو دے نفاتو حرسکم زائد پسل ترازی وقدمو روان دے کئی دا پارا دا خلو زاننو ذکر اللہ عند الجماع دا اللہ یاد دا اللہ ذکر عند الجماع پا وقت دا جماع کے دا اوایا چکم دعا مسنون دا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا ذکر اوکا صرف شکون میں جوڑے گا چھ بس راضی و شکون دے دزانہ جوڑ کڑے نور دا پتہ نشتے وعدتا خوش آلے گے چھ پا گاڑی باندیر گلونو لگی وعدتا خوش آلے گے چلا سور موٹر کے مالا ڈولائی را روانا دا خوش آلے گے چرتلال شا عالم سخکینا چرتلال شا چا نیک سرکینا چوتوایا دا دی دعاگان ازدکم دا کور مسائل ازدکم دا دی سر معاشرت ازدکم چلا بسنگ تیری گی او بیا لگ مسائل ازدکا چیر دا نکاح سا مسائل دی او بیا دا طلاق سا مسائل دی اسنا چو خلم بیزایا خطانش او کور پزان باندروان نکم دی اسنا نی خبر صرف 1 2 3 پیجنی اساروے بوئی مدرسی سور کلو مدرسی دا انسان در کئی کن دار انسان در کے چھ شکون میں جوڑے گا تانا صرف شکون جوڑ چھوئے دے شکون میں جوڑے گا کہ بس راضی ہو نور سشے نشتا نا طریقام زدکا پوچھے پوچھے بھئی ودونا بولو کی وتوایا دوا دے طلاق سا مسائل دی نو پتا وطا نہیں نو چرائشی ویزو کو جڑیر پا غصہ کیوں ایو سلور پینزو ظلمی وطا دا ٹکے ویلے رہے نو چوس بس چلی نو بس اس پا کتاب سے پری خودی دا کو بہت چتا غیر مقلدین یارانو زقازی آغا شخا ملاوی گی دا سیمپل یا بچتا حلالی و علالازی نو خو شریعت بشترتی سے گنجائش دیش بس آغا زائی ندی نبیان نارواو کے مبتلائی نو مسائل زدکا قدموا لانفسکم ذکر اللہ عند الجماع صرف دا شیزوننی وقدموا لانفسکم یو بلا مانا ہم کڑے دا امام زجاج رحمہ اللہ قدموا لانفسکم روان دے گئی تاسو دا پارا دا خلو زانونو طاعت اللہ
वत्तिबाअ अमरिही, दा अल्लाह ताबेदारी, दा अल्लाह दो हुक्म ताबेदारी द खपल ज़ानुनो द पारा मख के गई। नो आमे का बीबियान स्तासो जायद फसल स्तासो दे, नो जायद फसल तराजई, लेकिन तोआत द अल्लाह ताबेदारी द हुक्म द अल्लाह रुआन दे गई। हाय हाय अल्लाह दे मां पोआ की सरस्ता सुमा ता गोरा खजा चे खालिकू की दे द डेर से नौजी पुश द डेर से नौजी यौ शे बस बिया पेजनी वही हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। पर नोट लिखली क्या हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है, बस दाय वर्ता लिखली न दे बिया सिर्फ चेकर ननो पदागा सोच की गर्जी चे दा इबादत बस सोरा ढेर को, हाँ दा इबादत बस सोरा ढेर को नो बस बिया दा तिनईरी चे दा रिज़्क़ की वर सारी ओटा के और रिज़्क़ हलाल दा तिना बिया ईरी बच्ची मुकड़ी दी खुरूब सर, हाँ नो बस बिया काला जे कम दनो दे ख्वा मंडा काला दे ख्वा मंडा अलता रिश्वत दलता सूद अलता चे कम दनो अंडर फलाई दलता ढके तई अलता चे कम दनो सर डाकी और शुके और दलता चे नूर सर से खताशी वही अलई यो दगा कुलाव कई यो दम खाना कुलाव कई न दम खाना कुलाव की न पर दम खाना के कल कुजेता हुई और कल जे कमदन लोटेता हुई और कल माशुमान लस्तर के तड़ी माशुमान दो का कई दरोग और इख्तियार पे हुई अब बस पैसे राटो लई वाले खजम हो कड़ेगा खुरूब सर बाल बचते, हाँ बाल बचते पर तुशदा मुंडी 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 अल्लाह वही खजा दे उकड़ा बचीरा अड़ा वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम रुआन दे कई द पारा द खपलु ज़ानुनो आखिरत ता द खपलु ज़ानुनो द पाए दे द पारा आखिरत तड़वान दे कई त्वाअत अल्लाह वत्तिबाअ अमरिही, ताबेदारी द अल्लाह द हुक्म इत्तिबा दाड़वान दे का सेना चे खज़ादार सनाउ बासी जुमात दर न पाते का उजरे दर न पाते कड़ा खपल खपलवाने दर न पाते कड़ा, हाँ द खज खपल खपलवली न पाती की दा बताता रोजाना दा शांति की मोर दे राता दा शांति हुए, हाँ दा वही कहना और रोंदारे दे राता दा शांति हुए दी दा शांति हुए और अगर द दी मोर और द दी प्लार अगर का अर्स कई अगर बताता चाहे दा शांति से पूछे वो ने शेर आड़ी करना वही अब कुछ वक्ती रात में सान सरे दा से खुली शिजी न लाड़ और उस्ताद रुनु खेंदा बताता मदा खपल खानदान पाते कई और देखो बराड़ी पोश न दाने चे खज़द नार सफाती की दाने चे शमलस्ता मख के वा उसे दलाल अखकर अकड़ा, हाँ अखकर दला मात ने किया किसा को बात याद ही करना है स्ता को मख के करो पैगाव सागे कटाई मात कड़ी ऐसे ना चखकर दला मात की खकर बखल न मात है वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम ताबेदारी दा अल्लाह दर न पाती नशी उजराउ जुमात और याद साथई चे चा द रब करीम तोआत और द रब करीम द अमर इत्तिबा दा मख के कड़वा और द अल्लाह दीन ले मंडे ओले पर रब काबा में दे कसमी अगला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा से रिज़्क़ वर कई चे वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब खियाल और खातिर के नाराजी और अगला अल्लाह दो रोज़ई लारे समय बदकिस्मता बदनसीब दी आगा खलक चे तश दाइल पर नोट ली दिली दी चे हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है और बिया चे कंदन दे इबादत ते न तमाम इबादतों ने इरकड़ी दी और दक्केम इबादत न कर दाइम तश सुद का और तश रिश्वत का अल्लाह दी इत्तिबा द कुरान और द सुन्नत मा औलाद नसीब वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम अल्लाह अल्लाह वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम रुआन दे कई तासो
روان دے کئی تاسو آغا ذکر دا اللہ یا اتباع دا اللہ دا پارا دا خپل نفسونو واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ تعالینا وعلموا پوشی انکم چی یقینا تاسو دا دے اللہ تعالی سرا مخامخ کی دن کی ملاوی دن کی او زیر ورکا مومنانو تا ماشاءاللہ واتقوا اللہ اللہ واتقوا اللہ دا مخ کے سراو لگو سنگا نساؤکم حرس لکم زائد پسل ساسو دے نو واتقوا اللہ دا اللہ نو یرے گئی گوارے اتیان چے کوئی نو اتیان زائد پسل دا کوئی نور غلط طریقے میں اختیار ہوئی واتقوا اللہ دا اللہ نو یرے گئی یا واتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نا داسی نہیں چھتانا دینداری پاتشوا او صرف چکم نینو خزی تدکاروی نا دا اللہ نا ویرے گئی دین دا اللہ درنا پاتی نشی واتقوا اللہ ہاں ولی کداسی نہیں نیو رز را روانا دا وعلمو انکم ملاقو سباب داغ سرم مخت اولارے پوشی چتاسو ملاوی دن کی دی اللہ سرا نو چاچ دا اللہ تعالی تابداری اکڑا او کامل پدا طریقہ دا اللہ پاتشو نو وبشر المؤمنین داغا مومن لا زیر ورکا چلا بدی دنیا او آخرت کی کامیابی